अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ सिंध के प्रोग्राम स्टोरी ऑफ इंडर सिविलाइजेशन में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नाज़िया मीर। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है सिंध के कदीम और मुनफरिद साज। सिंधी मौसीकी, साज और संगीत की उम्र उतनी ही पुरानी है जितनी कदीम इस सरजमी की तारीख़ है। सिंधी मौसीकी और साज के हवाले से मोइंजोदड़ो से मिलने वाली डांसिंग गर्ल और बांसुरी इसका मुंह बोलता सबूत है कि हज़ारों बरस कबल भी सिंध में साज और रक्स का वजूद था। कदीम सिंध से जदीद सिंध तक ऐसे कई साज मौजूद हैं जो अपनी इनफरादियत के सबब सिर्फ इस ही इलाके का खासा हैं। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे साज बोरिंडो की। बोरिंडो साज अपने नाम ही की तरह मुनफरिद साज है। मोइंजोदड़ो तहजीब से जुड़ा तकरीबन 5000 साल पुराना साज बोरिंडो सिंध में आज भी बजाया जाता है। ये मिट्टी का बना हुआ छोटा सा साज है जिसमें बांसुरी की तरह 3 या 4 छोटे और एक बड़ा सुराख होता है। बड़े सुराख को फनकार अपने मुंह से फूंक कर छोटे सुराखों पर उंगलियां रखकर इसमें से कई मधुर सुर निकालते हैं। ये साज सिंध का कदीमी साज है, इसलिए ये साज और इसके बजाने वाले अब नापेद होते जा रहे हैं। इस वक्त इस साज को बजाने वालों में जो चंद एक फनकार रह गए हैं, इनमें से फ़कीर जुल्फ़िकार अली का नाम सरे फ़हरिस्त है। हमारी लिस्ट में दूसरा साज नड़ है। ये सिंध का रिवायती साज है। सिंध में नड़ साज कोहिस्तान के टाकरू इलाके में ही मिलता है, जहां मखसूस किस्म की लकड़ी कानों से ये साज बनाया जाता है। रिवायती तौर पर नड़ साज और इसकी मौसीकी का ताल्लुक प्यार, दुख और फिराक की कैफियत से है। इस लिस्ट में तीसरा साज शरनाई है। शरनाई सिंध का कदीम देसी साज है जिसका इस्तेमाल 8वीं सदी के अवाइल में ढोलक के साथ शुरू हुआ। शरनाई सिंध के कदीम दरख्त किरड़ की लकड़ी से बनता है। वैसे तो ज़्यादातर इस साज का इस्तेमाल शादी ब्याह में होता है, मगर इस साज को दुख की कैफियत बयान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शरनाई के बाद बात करते हैं मुरली या बीन की। ये शरनाई का साथी साज है। ये 4 बीनों पर मुश्तमिल होता है। इसके बीच में चमड़े की थैली बनी होती है जिसमें से 4 बीन और एक फूंक देने वाली नली निकलती है। इन 4 बीनों में से 3 ऊपर के हिस्से और एक नीचे की तरफ होती है। मुरली या बीन का बहुत ही कदीमी साज है। ये साज तंबूरों या यकतारों से भी कदीम है। ये साज जोगी बजाते हैं। 5वां साज अलगोज़ो है। अलगोज़ो मुंह से बजाने वाला साज है। ये असल में सिंधी बीन या बांसुरी का जोड़ा होता है जो एक साथ बजाया जाता है। ये दोनों बीन लकड़ी के टुकड़े की मदद से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हमारी लिस्ट में छठा साज बांसुरी है। बांसुरी या बेंसुरी 1.5 फुट लकड़ी की बनी होती है जिसमें सुराख होते हैं। इन सुराखों में फूंक मारकर ही कई मधुर आवाज़ें निकाली जाती हैं। सिंध और पाकिस्तान के दीगर सूबों में आज भी बहुत से लोक गुलकारों के साथ कोई ना कोई माहिर बांसुरी साज होता है। 7वां साज चंग है। चंग लोहे से बना हुआ सादा मगर नफीस आवाज़ निकालने वाला साज है। कदीम दौर में चरवाहे अक्सर देहातों में ये साज बजाया करते थे। आजकल सिंध समेत दुनिया भर में ये साज मुख्तलिफ अशकाल में मौजूद है। इस लिस्ट में 8वां साज सिरंदो है। सिरंदो को भी सिंधी मौसीकी में अहम मुकाम हासिल है। ये सिंध का कदीम साज है जिसे पुराने अदवार में गदागर बजाकर मांगा करते थे। सिंध में समो खानदान के हुक्मरान राय ड्याश का दौर था जिसकी सखावत के बहुत ज़्यादा चर्चे थे। उसी के दौर में बीजल नामी एक मंगता हुआ करता था जो सिरंदो बजाकर मांगा करता था। हुक्मरान की सखावत का सुनकर एक दिन बीजल उसे आजमाने उसके महल पहुंचा और सिरंदो साज छेड़कर उससे उसका सर मांग लिया, जो राय ड्याश ने खुशी खुशी उसे दे दिया। 9वां साज इस लिस्ट में दंबूरो या तंबूरो है। दंबूरो भी एक किस्म का साज है जिसको शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने कुछ तब्दीलियों के साथ अपने राग के निज़ाम में शामिल किया था। दंबूरे को सिंध में तंबूरो और बलूचिस्तान में इसे दंबीरा कहते हैं। ये अवाइली इस्लामी दौर से चल रहा है। अगला साज घड़ो है। हमारे लोक संगीत में घड़े को एक अहम दर्जा हासिल है।
دیہی علاقوں میں پہلے لوگ فنکار گھڑا بجا کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن آج کل وہ گھڑا اور اس کو بجانے والے بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ گھڑے کو دونوں ہاتھوں سے بجایا جاتا ہے، ایک ہاتھ کو گھڑے کے منہ پر اور دوسرے ہاتھ کو گھڑے کے پیٹ پر مارا جاتا ہے۔ گھڑا بجانے کا شوق رکھنے والے اکثر اپنے گھڑے کو باہر سے کئی رنگوں میں رنگ لیتے تاکہ وہ دیکھنے والے کو خوبصورت محسوس ہو۔ اس لسٹ میں اگلا ساز ہے گھنگرو یا چھیر۔ گھنگرو یا چھیر، اس کا استعمال مردوں اور عورتوں میں یکساں دیکھا گیا ہے۔ مرد اسے پیروں میں ڈال کر میلوں میں ناچتے ہیں، جبکہ عورتیں خوشی اور شادی بیاہ کے موقعوں پر گھنگروؤں کو پیروں میں ڈال کر گدا ڈالتی ہیں۔ کانسی کے دھات کے بنے ہوئے گھنگرو زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور ان کی آواز بھی بہت ہوتی ہے، تاہم زیادہ تر پیتل کے بنے ہوئے گھنگروؤں کا استعمال دیکھا گیا ہے۔ گھنگروؤں کی بناوٹ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک 4 منہ والے اور دوسرے ایک منہ والے، جن کے بیچ کالی مرچ جتنی لوہے کی گولی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گھنگرو چھنکتا ہے۔ سندھ میں وہ فنکار جو پیروں میں گھنگرو یا چھیر ڈال کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ کمبر بروہی اور سید سلیمان شاہ کا نام لیا جاتا ہے۔ 12واں ساز یکتارو ہے۔ یکتارو، جسے اکتارو بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک تار والا ساز ہوتا ہے۔ اس ساز کا جدید نمونہ 2 تاروں پر مشتمل ہے۔ یہ ساز کدو کو خشک کر کے قیاس میں سے بنایا جاتا ہے، جس کے اندر سے لکڑی کی ایک لمبی سی لاٹھی گزاری جاتی ہے، جس کے ساتھ اسٹیل کی عمدہ 1 یا 2 تاریں باندھی جاتی ہیں۔ انگلی کی چوٹی سے چھونے سے ان تاروں میں سے مختلف سر نکالے جاتے ہیں۔ سندھ میں ویسے تو یہ ساز بہت پرانا ہے، لیکن 1980 کی دہائی سے لوک فنکار جلال چانڈیو نے اسے عام کیا۔ ہماری لسٹ میں اگلا ساز چپڑیوں ہے۔ یہ سندھ کا خالص ثقافتی ساز ہے، جن کو کھڑتالیں بھی کہتے ہیں۔ سندھ میں یہ ساز اکثر یکتاروں کے ساتھ بجایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عرب ایرانی موسیقی میں چپڑیوں کے ساز کا رواج سندھی موسیقاروں کے ذریعے پڑا۔ یہ ساز سندھ کے علاوہ دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یورپی موسیقی میں اس ساز کی ارتقاء قدیم یونان سے ملتی ہے، جہاں یہ ساز کھڑتال کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ موسیقی کی ترتیب کے اعتبار سے چپڑیوں ایک ہاتھ میں لے کر بجائی جاتی ہیں۔ سندھ میں پہلے یہ مٹی سے اور بعد میں لکڑی سے بنائی گئیں۔ سندھ کے لوک فنکاروں ڈھول فقیر عبدالغفور اور جلال چانڈیو نے اسے مقبول بنایا۔ اس لسٹ میں آخری اور 14واں ساز ہے نگارو۔ نگارو عربی لفظ نکارا کی سندھی شکل ہے۔ یہ ایک پیالے کی شکل میں بنا ساز ہوتا ہے، جس کے کناروں پر مخصوص ڈوریوں سے کھال باندھی جاتی ہے۔ قدیم دور میں نگارے کو بادشاہی محل میں کسی کو خوش آمدید کہنے کے لیے بجایا جاتا تھا۔ اب یہ ساز محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اور حضرت لال شہباز قلندر کے عرس پر ہی بجایا جاتا ہے۔ موسیقی اور سازوں میں جدت آنے کے ساتھ سندھ کے یہ تمام قدیم ساز اور ان کو بجانے والے اب محدود تعداد پہ رہ گئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم موسیقی کے جدید سازوں کے ساتھ ساتھ قدیم سازوں کو ناپید ہونے سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے ہم آپ سے لیتے ہیں وداع۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیشہ کی طرح ہمیں رہے گا انتظار۔ سندھ کی تہذیب، تاریخ اور ثقافت سے جڑی مزید کہانیوں کو جاننے کے لیے جڑے رہیے اسٹوری آف انڈس سویلائزیشن کے ساتھ اور دیکھتے رہیے وائس آف سندھ۔